میں جناب کے سامنے قرآن حکیم میں سورہ مبارکہ روم دی ایک آیت مجیدہ اللہ شرف حاصل کرتا. اللہ پاک نے دنیا تے کوئی شاید بے مقصد بنائی نہیں, کوئی عبادت بھی بے مقصد نہیں, انسان تو علاوہ جانور بھی بے مقصد نہیں, حشرات الارض بھی بے مقصد نہیں. اسی سمجھنے چھپکلی اللہ کیوں بنائی ہے, مچھر اللہ کیوں بنایا, مکھی اللہ کیوں بنائی. اسی ان چیزوں کو اس واسطے فضول سمجھنا کہ سارے علم نے کہ اللہ نے انہوں کیوں پیدا کیا. قاضی صاحب تشریف لے آئے, اللہ پاک عزت جزا فرمائے, حفاظت فرمائے. اللہ پاک نے کوئی شے فضول پیدا نہیں کی تھی. مچھر اور مکھی اور چھپکلی اور وغیرہ وغیرہ کھٹمل اور اسی سمجھنا کہ یہ لوگوں لڑن واسطے پیدا ہوئے. اصل اس واسطے سمجھنا لڑن واسطے پیدا ہوئے ہیں کہ اسی بے علم لا علم, سانو علم نہیں. جنہوں اللہ نے علم عطا کیتا ہے اس چمگدڑ تے بھی پورا خطبہ دیتا ہے. نہج البلاغہ چمگدڑ تے امیر المومنین دا پورا خطبہ ہے کہ اللہ نے علم کیوں پیدا کیا. چونکہ ساڈا علم چ کمی ہے, اس واسطے سے نہیں جانتے. جو کوئی سارے علم تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ تھوڑے سامنے اسی بھی بیان کر دینا. تو بھی کچھ نہ کچھ الحمدللہ سانو بھی کچھ نہ کچھ جتنا جتنا علم ہے وہ مطابق اصل زندگی گزارنی ہے اور اپنے اپنے علم وچوں حساب ہونا ہے. اللہ عادل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسری جماعت والے پنجویں چ پا دے تو امتحان لوے, پنجویں والے 10ویں چ پا کے امتحان لوے. وہ سارے واسطے انہیں قربانی واسطے جانور رکھا ہے تو کسی کو اس بیٹا منگ لیا سی. یہ مطلب اللہ ہی جانتا ہے کوئی کنے پانی کسی کو بیٹا منگیا سانو جانور. اسی جانور بھی دینے ہیں تو وہ بھی بوٹیاں چنگیاں چنگیاں وکریاں کر لی ہیں. جڑے بندے بوٹیاں سمجھان کے کھاندے نے پتر دین جو گے کتنے. میرے میں تو انسان میں کچھ بھی جڑی میں آیت مجیدہ جناب کے سامنے پڑھی ہے یہ تعلق باقاعدہ ہر خوش قسمت انسان نال, شیعہ سنی حدیث دیوبندی میں ہر خوش قسمت انسان نال جی شادی ہو چکی ہے وہ بھی یہ تعلق ہے, جی اج نہیں ہوئی وہ بھی اس آیت نال تعلق ہے. جی متعلقہ آیت ہوئی وہ توجہ کرنی چاہیے. حکیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, جن نے نماز پڑھنی ہے انہوں اس آیت نال تعلق ہونا چاہیے. جن نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے آیت نال تعلق ہونا چاہیے. اللہ صحابہ نال بھی مخاطب ہے, اللہ کدی نبی نال مخاطب ہے, کدی نبیاں دی بیویاں نال مخاطب ہے, کدی اللہ اس قرآن چ کافر نال مخاطب ہے, کدی منافق نال مخاطب ہے. ایک طے ہے جیڑی گل قرآن چ نا وہ ہدایت ہے, جیڑی گل قرآن وچ ہے وہ کوئی نہ کوئی ہدایت موجود ہے. شادی شدہ بندے زیادہ توجہ فرمان, جنہ دی نہیں ہوئی وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور توجہ کریں. تہاڈی بھی نہیں ہوئی ہے جو میرا خیال ہے بچے بھی توجہ فرمان. خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں ومن آیات ہی, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی, اللہ کی آیات میں سے یہ بھی ایک آیت ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے. کیا؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تم کو پیدا کرنے کے بعد تمہارے جوڑے بنا دی. اللہ نے تمہیں ازواج میں منسلک کیا, تم کو ایک دوسرے کا جوڑا بنا دیا. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اچھا جی یہ کی نشانی ہے؟ اللہ فرماتا ہے من انفسکم, اس نے تمہارے آپس میں ازواجا جوڑے پیدا کر دیے, جوڑے بنا دیے. مرد کو عورت, عورت کو مرد عطا کر کے ان جوڑوں کو جوڑا بنا دیا. کادے واسطے؟ لتسکنوا, تاکہ تم سکون حاصل کرو. یہ اللہ پاک نے شادی دا مقصد بیان فرمایا علیہا, اس کی طرف سے, وہ اس کی طرف سے سکون حاصل کرے اور وہ اس کی طرف سے سکون حاصل کرے. مرد عورت واسطے سکون, عورت مرد واسطے سکون. یہ اللہ دا قرآن کہہ رہے. قرآن جڑا وہ لا ریب ہے, قرآن بے عیب ہے. جڑی گل کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے, یہ جڑی گل کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. یہ جڑی گل کر رہا ہے قرآن لا ریب گل کر رہا ہے کہ ہم نے جوڑے پیدا اس لیے کیے, بنائے اس لیے. خالق کائنات فرماندا ہے لتسکنوا. ویسے جڑا بندہ مقصد تو واقف نہیں نا وہ ہمیں کلا بازی ہی مارتا پھرتا ہے. مقصد تو واقف ہونا چاہیے. نماز کا ایک مقصد ہے. مثلا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے. جڑا نماز بھی پڑھتا رہے تو بے حیا بھی ہوئے, مقصد تو واقف نہیں. نماز بھی پڑھے تو بے حیا بھی سارے دنوں وڈا ہوگا. یہ مطلب ہے وہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز دے مقصد تو واقف نہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے تو تقوی اختیار نہیں کرتا, یہ مطلب ہے روزہ رکھتا ہے لیکن مقصد تو واقف نہیں. اللہ حج دا مقصد سورہ حج چ دسیا ہے تاکہ تم دلوں کے میل صاف کر لو.
ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਹਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, लेकिन मकसद तो वाकिफ नहीं। कई बंदे ऐसे ने तो बीबियां भी ऐसी हैं जिन्हों की शादी हो गई है लेकिन मकसद तो वाकिफ नहीं। मैं तो मकसद वो पढ़ना है जिहदा कुरान दस रहा, बाकी किसी मकसद वास्ते किसी शादी की हो। कई बंदे अपने तो बहुत ज्यादा उम्र वाली बीबी नाल भी शादी करते हैं जिहदे नाम को 10-20 पैलियां होंदियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, लेकिन अल्लाह मकसद ये दस रहा है लितस्कुनु अलैहा, ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। आ जेड़े मेरे भरा सामने बैठे हो तुसी तो पहला सुन लो, पर्दादार भी बैठे ने, अल्लाह पाक उनके पर्दे सलामत रखे। ये तुहानू जेड़ा अल्लाह शादियां कराई ना तुहाडियां, वो तुहाडा हक बनता है कि बीवी वास्ते बायस सुकून बनो। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब। अपनी अहलिया वास्ते बायस सुकून बनो, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਕੂਨੀ ਤੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸ ਸੁਕੂਨ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਬਣਾਏ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸੁਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਕੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਕੂਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ। सुकून वास्ते शादियां अल्लाह फरमांदा मैं जोड़े सुकून वास्ते बनाए ने। ते जेड़ी बीबी सारा दिन बालां नूं आखे मरी प्यो, ओदी आवे लाश, ओदे होण टोटे, ओदा निकले जनाजा, अल्लाह दी बंदी है तेरी शादी अल्लाह कदे वास्ते कराई ते तू की पिका। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਆਵੇ ਲਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਟੋਟੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਲੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ। ਵਲੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਕੇ ਸਕੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਵਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਵਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। जिदी बीवी उस्तानी होवे ते आप वेला होवे वो वली नहीं। अल्लाह दा बंदा घर दा सारा खर्चा वो चलांदी है, वली तू हो गए। वली बाख्तियार नहीं आंदे ने, ते बाख्तियार हो हुंदा पहला जेड़ा जिम्मेदार होवे, पहला जेड़ा जिम्मेदार होवे। अगर किसी ने वली असमाना होवे ते जिम्मेदार असमाना, वलायत जिम्मेदारी दा ना है यार, वलायत जिम्मेदारी का ना नहीं। तो जेडे बच्चे बैठे हो नौजवान, किसी वे 40,000 बिल आवे तो अम्मी दिया जे, हाँ भी अम्मी जी बिल आया, वो आंदी उत्थे लू, उत्थे साड़ होने, प्यो आउंदा ही कहीं प्यो। अच्छा दुध का बिल आवे तो प्यो देवे, बिजली का बिल आवे तो प्यो देवे, गोश्त वाले पैसे तो प्यो देवे, सारे टब्बर के मोबाइल के पैसे तो प्यो देवे। इसका मतलब वली वली हुंदा ही होवे जेड़ा खर्च करे, वली हुंदा ही हो जेड़ा खर्च करे, जेड़ा घर खर्च करे वो घर दा वली है, जेड़ा दीन ते खर्च करे। मौला तुहानू जज़ाए खैर। बहुत शुक्रिया बाबा जी, नहायत मेहरबानी। मेरे मोहतरम सामईन, अल्लाह ने मर्दो जन सुकून वास्ते बनाए। इसका मतलब है मर्द नूं सुकून वास्ते, औरत नूं भी सुकून वास्ते। ये सुकून होवे अल्लाह ते सुकून वास्ते बनाए ने। अगर कोई इत्थे बंदा बेसुकून बैठा है, घरों बेसुकून है, क्योंकि बेसुकूनी हो सकती। एक था मैं मजलिस से पढ़नी शुरू अजे मैं की है, मैं क्या अल्लाह जोड़े बनाए ने, जदों की शादी होंदी है फिर जी बेसुकूनी होंदी है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जो मैं जोड़ा बनाया ना वो तेरे सुकून वास्ते बनाया। तो जेड़े वेले बंदा जोड़े च मुंसलिक होंदा है उदों बाद फिर सुकून मिल जाता है। तो एक बंदा आंदा नहीं, मैं क्या जिवें तू इत्थे पिया ना वो पर्दे च मेरी भैन भी आंदी होवे कभी, तेनों ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई, तेनों ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई। एक तुहानू दसां, ये हो सकता है कि साडी जिंदगी बेसुकून हो सकता है, लेकिन कुरान आंदा कि मैं सुकून वास्ते। वो क्यों बंदे बेसुकून ने जो कुरान आंदा शादी सुकून वास्ते होंदी है। कुरान आंदा शादी सुकून वास्ते होंदी है, तो मर्द भी बेसुकून होवे ते औरत भी बेसुकून होवे, उसकी वजह तो मैनू पता जे, तां आया जी मैं इत्थे। तुहाडा की ख्याल है? मैं एवें लगा फिर ओ यार जिन्ना मेहरबाना मैनू सद्दे आया, कोई ना कोई तो मैनू पता तो मैं आया। तो मेरे नालों वड्डे बाइज्जत बंदे बैठे हो तुसीं, वड्डे सादाते उज़ाम बैठे हो, तो सारे मेरे तो बाइज्जत हो। जेडे मेरे तो उम्र तो ज्यादा ने वो भी मेरे तो बाइज्जत ने, मेरे तो पढ़िया लिखिया इलाका बैठा अलहमदुलिल्लाह। और जेड़ा मैनू किसे खिला रहा है, आखिर मेरे को कोई गल है तो मैं खलोता। तुहाडा की ख्याल है? वो यार बंदे तो 2-5 2-3 मिनट बंदा वक्त जाया करे तो लोग आंदे जान छड्ड तू क्यों मगरू लग।
ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਛ ਹੈ ਦੇਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਇਤ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਹਾਫਿਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆयत भी पढ़ी है, वो तो बीवी नूं आयत भी सुना सकता कि अल्लाह दी ये बंदी है, साडी शादी अल्लाह ने सुकून वास्ते करवाई, तो तू की भी करनी। हाफिज़े कुरान भी अगर परेशान होवे ते आलमे दीन भी परेशान होवे तो बाकी दे बंदा दिल करे आयत ही अज सुनी होवे कि शादी अल्लाह ने सुकून। बहुत शुक्रिया किबला। अल्लाह फरमांदा मैं जोड़े सुकून वास्ते बनाए ने, जिहड़े बकायदा उलमाए कराम ने और हफाज़े कराम ने वो भी अगर बेसुकून ने तो मैं उहदी वजह लब के खलोता जे। मैनू कुरान दी कसम है, नबी गदीर च खलो के आख्या सी मैं कला छड़ के नहीं जा रहा, अहले बैत नाल छड़ के मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं कला छड़ के नहीं जा रहा, मैं तुहाडे च दो चीज़ां छड़ के जा रहा, एक अल्लाह की किताब कुरान है तो एक मेरी इतरत अहले बैत है। इसका मतलब है जिस बंदे कुरान पढ़ना है, कुरान चो आयत भी पढ़नी है, वो बेसुकून ही मरेगा। कदों तक मैं दसना, जदों अल्लाह दा नबी नाल अहले बैत नूं छड्ड के गया, कुरान चो आयत पढ़ केड़ी एही जेड़ी मैं पढ़ी है कि मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु अलैहा। तुहानू पता है कुरान नमाज दसदा है, तरीका नहीं दसदा। कुरान रोजा दसदा है, तरीका नहीं दसदा। कुरान ज़कात दसदा है, 2.5 रुपये नहीं दसदा। कुरान हज दसदा है, हज दा सारा तरीका नहीं दसदा। मैं क्या अल्लाह अल्लाह जिथे इदा कुरान भेजिया 8-7 सफ़े होर लान दो ते तरीके भी बेचीदा छड़ दो कि सजदे च की पढ़ना है, रुकू च की पढ़ना है, अत्ता याद पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, सुभान अल्लाह किथे करके पढ़ना है, सुभान रब्बियल आला किथे पढ़ना है, सुभान रब्बियल अज़ीम किथे पढ़ना है, तवाफ दे किन्ने चक्कर ने, सही दे किन्ने चक्कर ने, किथे हौली टुरना है, किथे तेज टुरना है, मुज़दलिफा च की करना है, मशअर हराम च की करना है, अरफात च की करना है, मिनाज की करना। मैं हज करके आए हैं, खज्जल होके नहीं आए। जी जी मैं क्या ख्याल का जिथे कुरान की हुक्म दिते नहीं उते तफसीर क्यों नहीं दसी। अल्लाह फरमांदा जे सारा कुछ तुहानू कुरान चो ही लभ जांदा, तुसीं ते बूबा ही छड्ड जांदे हो जिन्ना मैनू मनवाया। ये सारा कुछ तुहानू कुरान चो लभ जांदा, खैर होवे तुहाडी, तुसीं ते दरवाजे ही छड्ड जांदे जिन्ना मैनू मनवाया। कुरान तुहानू नमाज दा हुक्म दसेगा, नबी को जाके पूछना पेगा। रोजा हुक्म देगा, नबी को तरीका पूछना पेगा। कुरान हज दा हुक्म करेगा, पैगंबर मैं मोहताज कर दिता सारे जान नू। पैगंबर कुरान हाथ ते रख, मेरे अंगू इधरों रख, इधरों फड़, फड़ना आके इधरों कर वुजू। तो मैं तेनू पूछा जो कुरान आ गया अकीमुस सलाता, नमाज पढ़ो, जैसे सहाबा नबी को ना आउंदे ते पता लगता सी। जदों अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, ऐ ईमान वालों दरूद पढ़ो, सहाबा के नहीं पैगंबर नू पूछे वो दरूद की है, ओ यार पूछे ना ते पता लगे। अच्छा नमाज दा हुक्म आवे ते पूछन नबी कोलों, रोजे दा हुक्म आवे ते तरीका नबी कोलों, दरूद आवे ते पूछन नबी कोलों। कुरान ते हाथ रख के दस, जदों ये कुरान ए नबी दी मौजूदगी च काफी नहीं सी, इबादत च काफी कैसे हो जा। जी मैं अर्ज करूं, कुरान दी आयत भी मौजूद है, जोड़े भी अल्लाह सुकून वास्ते बनाए ने। अगर कोई बंदा बेसुकून बैठा है, अगर कोई मैं आख्या है, वैसे तकरीबन सारे ही बेसुकून ही होंगे। मेरे नाल 2 बंदे बकायदा होंदे ने हर वेले। एक ड्राइवर ने आबद शाह साहब तो एक अदनान है बेटा, अज मेरा बेटा नाल, एक 2 मेरे नाल ही होंदे, 2 मैं रखे तो 2 मेरे नाल अल्लाह रखे। 2 हिसाब किताब करते हैं, हर बंदे नाल ने 2 तो हो ने, तो 2 मेरे नाल ने सवेरे घरों लैके जाते ते लाइव मजलिसां सारियां चलदियां होंदियां जी। ते अहलिया मेरी बहंदी हुंदी जी। किन्ने बजे कित्थों निकलिया, किन्ने बजे कित्थे गया, उत्थे किन्ने बजे पढ़दा सी, उत्थे किन्ने बजे पढ़दा, उत्थे किन्ने बजे पढ़दा। जेड़ा बंदा रात नूं 10 बजे बूरे वाले पढ़दा, 2-3 बजे घर आना ने गुजरा। हाँ तेन सारा पता हुंदा भी उत्थे पैने बजे पढ़दा ही ते इत्थे आया। फिर बंदा अंदर वड़े तो चाहिए ना सुकून वास्ते, वो पानी पूछे या चाह पूछे या पूछे सुते कितने रात सुते आए हो या बैठे आए हो। पहली गल उस पूछनी है, मजलिस 10 बजे मुक गई, तू कितने
یہ تو سارے گھر کے سکون کا حال ہے میرا خیال ہے ہوں سارے میرا خیال مطمئن ہوئے تھی بھی بہت باہر ہی رہتے توجہ ہے نا جناب میرے عزیز دوستو گھروں میں بے سکونی کیوں ہے وہ تمہیں میں دسنا قرآن نال نبی کنوں چھڈ کے گئے یار اہل بیت نو یہ مطلب ہے تینوں ہوں تک جنوں اہل بیت کا ہی پتا نہیں بے سکون دے اس رہنا سارو اٹھاؤ یار قرآن جو آیت پڑھے اللہ جوڑے سکون واسطے بنائے نے ایک تینوں گل دساں پرانے بزرگاں دسن جامنو کھانے نہیں نا تے نال تھوڑا جہا دیسی گھیو بھی کھائیں ورنہ خراب کر دے نہیں امب کھانے نہیں تو نال لسی پینی نال کوئی لوازمات ہوندے نے کہ نہیں کچھ ایسے ہوندے ہیں جڑے ایڈے لوازمات لازمی نہیں ہوندے قرآن نال اہل بیت لازمی نے اہل بیت نال قرآن لازمی نے لو بھائی قرآن تے بیان دا میری بہناں میں پیا سن دیاں قرآن آندا تانوں جوڑیاں وچ اساں سکون واسطے بنایا ہے جدوں تک کلا قرآن سینے نال لائی رکھو گے بی بی بھی بے سکون مرے گی بندہ بھی بے سکون مرے گا ایک قرآن دے نال نال مرد سیرت علی پڑھے عورت سیرت بطول پڑھے آ جائے گا سکون شکریہ جی قبلہ آ جائے گا سکون تو ہم ایک گل دساں مختصر نماز نال بندہ نمازی بنتا ہے بندے دا پتر نبی دی سیرت پڑھنا روزہ رکھنا بندہ روزہ دار بنتا ہے انسان بندہ نبی دی سیرت نال بنتا اچھا جی یہ سکون واسطے اللہ نے شادیاں کی تھیں 2 شادیاں میں قرآن چو پڑھ دینا ذرا او سکون ویکھیا جے کنا کو میں اس واسطے بھی تواڈے واسطے تے اپنے واسطے مطمئن کرنے واسطے پڑھنا ہے متے کوئی آکھے پئی اسی بد قسمتاں دے بے سکون نے ایسی گل کوئی اللہ پاک ارشاد فرمایا ضرب اللہ سورہ مبارکہ تحریم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا ہم نے کافروں کے لیے مثال رکھی ہے کیا امرات نوح و امرات لوط ایک نوح کی بیوی تھی اور ایک حضرت لوط کی بیوی تھی اللہ فرماتا کانتا تحتا عبدین من عبادنا صالحین وہ ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں وہ ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں اور ہمارے بندوں میں سے خاص بندوں کی بیویاں تھیں بی بی ہوئے نا جی ایم پی اے دی بیوی تے وہ باقیاں بیویاں نال کوئی ایڈا چاج نال بول دی نہیں کہ ایک آدیاں بیویاں بینک دے مینیجر دی بیوی ہوئے تے او دا مزاج بھی اور طرح ہو جائے تے جے رحمت اللہ علیہ دی بیوی ہوئے پھر تو کمال ہو گیا تے جے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہو تو پھر یارو دی اور عزت ہے بڑی عزت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہوئے تو بڑی عزت ہے اجڑیاں میں 2 پڑھیاں نا اے رضی اللہ دیاں نہیں علیہ السلام کی کیا بات یارا نوح بھی علیہ السلام تے حضرت لوط بھی علیہ السلام تو دوویں علیہ السلام دیا بیویاں میں کہا اللہ تعالیٰ اے آج کل کتھے ہوندیاں نے اللہ فرماتا ہے کہ لدخولن نارا ما داخلین آج کل جہنم میں ہوندیاں نے دوویں بندے ہن بڑے راضی بندے بہت کمال سن اللہ دے بندے تے علیہ السلام بندے تے بیویاں دوویں جہنم میں ہوں بندے کھل کے داد نہیں پہ دیں پہ کتنے لائیو شائیو بنتی ہوئی بھنا کسی نے ویخ لی مجلس بندہ انج کر کے کرتا ہوا ہاں ہاں وہ سکنا جدو وہ پہ آتا سی بندے بڑے چنگے سن تے بیبیاں پیڑیاں سن تو بڑا بندے اندروں گھبرائے تسی فکر نہ کرو دوجی بھی گل میں کرنا وہ بھی اتنے ہی ہے انشاءاللہ میں ہوں گل تو شادیاں دی کرنی ہے میں تمہیں پتا ہے جس شادی تک آنا چاہنا صدقہ جانا سارے اٹھاؤ بھائی بہت شکریہ کہنا میں کبھی الحمدللہ موضوع تو ہٹیا نہیں تو توجہ فرمائی قاضی صاحب بیٹھے نے اے اگر 6 قصیدے پڑھ سکتے ہیں تو مینوں کی تکلیف جنہیں مرضی پڑھا میں لیکن پھر بھی انشاءاللہ فکر نہیں کر لو جناب علی خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ آج کل کی لدخو لنار نار میں ہیں ماں داخلین جتھے لودے داخل ہوئے نے اتھے میں بھی کر چھڑیاں میں کہ اللہ دعا انہاں کیتا کی سی انہاں تو بڑے مقدر سن علیہ السلام نال شادی ہو جائے علیہ السلام نال شادی ہو جائے یار ایڈے بڑے مقدر تو میں کہ اللہ تو کچھ نہ کچھ چلو ماڑی چنگی خدمت بھی کر دی رہی ہوں گی آخر
اور جڑی بیوی ہوے کوئی چنگی ماڑی خدمت کو چاہ پانی کچھ نہ کچھ کردیاں رہی تے وہ علیہ السلام لوگ تے کچھ نہ کچھ مہربانی کرنی سی ذرا لحاظ کر چھڑ دیو اللہ فرماندا خبردار میں آ دینا جدی اطاعت کریے انہوں متا نہیں دے صدقہ جانا مولا تعالیٰ جزائے خیر دے جدی اطاعت کریے انہوں متا نہیں دے دیا میں کہ اللہ نے دعا کیتا کہ صدقہ جی کیتا ہے نہ کی سی اللہ پاک ارشاد فرمایا فخاناتہما ان دونوں نے خیانت کی تھی ان دونوں نے خیانت کی تھی قیامت تک کوئی مولوی ثابت کر سکتا ہے انہیں درس نے پھالیے مکدے ہی نہیں وہ تو اڈا تحصیل پھالیا تحصیل پھالیا گجرات جے دوین ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے ضلع بن گیا کوئی پتہ نہیں ضلع منڈی چلو ضلع منڈی بہت چلو مکی گا وہ وکھرے نے موج کا انہیں یار پڑھے لکھے بندے پھالیے دے الحمدللہ ساڑھے تے علاقے سارے مولوی بھی پھالیے دے جا کے نماز پڑھان دے زیادہ سانویں پتہ ہے کوئی وجہ یہ فرماؤ کہ قیامت تک کو ثابت کر سکتا اللہ فرماندا ہے کہ دعا خیانت کیتی سی کمیٹیاں پائیاں سڑے نا یہ گل ہے میرے جو پوچھ لو نا کسے عالم دین کو یہی بیبیاں تے ہی کر سکتی ہیں بے ایمانی کمیٹیاں پا کے بیبیاں آگے پیچھے ہو جاندیاں یا دودھ چ پانی پاندیاں سن کوئی خیانت تے دسو نا کوئی بندہ دسے کہ تو میں دس دینا خیانت یہی تھی علیہ السلام کی بیوی بھی ہو جب سچے کا ساتھ چھوڑ دے تو خیانت ہو سبحان اللہ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے جدوں لوڑ پئی ہے لوط بھی سچے شکریہ حضرت نوح علیہ السلام بھی سچے جتنے لوڑ پئی ہے سچے دا ساتھ چھڑ گئی ہیں اللہ فرمایا خیانت کیتی ہے یہ مطلب ہے جیڑا سچے دا ساتھ چھڑے وہ خائن ہوں ہے تو بی بی ہوئے تے خائنہ ہوں دی میں کہ اللہ بندے بڑے راضی ہوئے نے کہ پیڑیاں بی بیاں تو بندے چنگے اللہ فرماندہ کو انہوں اے بھی دس کی اللہ فرماندہ وَزَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے لیے بھی ہم نے نشانیاں رکھی ہیں میں کہ اللہ کیڑی خالق کائنات فرماندہ امرات فرعون وہ بیوی اچھی تھی اور فرعون کی بیوی تھی کمال جوڑے سکون واسطے بنتے ہیں حضرت نوح نو جڑا سکون ملیا وہ بھی تو سمجھ آ گئی لیکن حضرت لوط نو سکون ملے وہ بھی آ گئی تے اگوں سنو اے بی بی بڑی چنگی سی جدا نا آسی ہے اور انہیں آکھیا کہ اللہ دی بارگاہ چ اس التجا کی تھی اے قرآن چ لکھی ہے التجا وَإِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اس نے کہا تھا اے میرے رب تو جنت میں میرا گھر تیار کر میں آ رہی ہوں یہ مطلب ہے فرعون کے گھر میں بھی رہ کے اس بے غیرت کو رب نہیں مانتی تھی اور یار ایڈے برے بندے دے گھر رہ کے وہ دی سوچ ہے تے رب انہوں ہی پہ مندی ایڈا کانفیڈنس کہ جنت سے میرا گھر بنا جنت سے میرا گھر بنا تیرے چینا کانفیڈنس کیا ہے بس وہ بھی ایک ہی گل ہے وہ جڑیاں دو علیہ السلامہ دیا بیویاں سن وہ ضرورت پئی تے سچے دا ساتھ چھڑ گئیاں اے پامے فرعون دے گھر سی جان دی سی موسیٰ سچا ہے مجھے ساتھ دینا ہے اے سچے دا ساتھ دے کے جنت بھائی سچے دا ساتھ دے کے جنت تے او بریاں دا ساتھ دے کے تے دووے جہنم میں ہوں میں دا نتیجہ دین لگا بندے بھی سن لیں تے میری ماما پینا بھی سن لیں بروز حشر کئیاں بندے یہ نہیں جا کے بندہ آکھ سکتا یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا سا مینوں جنانی ایسی چمڑی تھی اس میرا سا ہی نہیں پھر اسا توجہ ہی نہیں پھر ادھروں آیا تو کپڑے مانگ لینے ادھروں آیا تو کچھ مانگ لیا ادھر گیا تو کچھ کدی سالے دی شادی آ گئی ہے کدی سالی دی شادی آ گئی مینوں تو جنانی ہی نہیں سا آن دیتا میں تو تیرا بندہ میں تو مسکین بندہ جنانی ایڈی کپتی تو پیڑی ملی سی بندہ بھی کہہ سکتا ہے یہ گل اچھا بی بی بھی کہہ سکتی ہے یا اللہ رولا ہی کوئی نہیں تو رب کریم ہے وہ جڑا مینوں چمبڑیا سی نا جن میں ساری زندگی انہوں سامتی رہی لو بھئی یہ دوہاں دا بہانہ کوئی نہیں جے چلنا جس بندے نے آکھیا نا کہ میری بی بی پیڑی سی کہ میں تیری عبادت نہیں کر سکیا اللہ فرمایا نوح تو بھی پیڑی سی کیا بات ہے لوط دی بیوی تو بھی پیڑی سی کہ جس بی بی آکھیا نا میرا بندہ جن سی اللہ فرمایا بی بی
जे फिरौन दे घर रह के बीबी कमाल हो सकती तो तुम ही रह सकती सा, तो जे नूह ते लूत दियां बीवियां जैसियां घर रख के बंदे अलैहिस्सलाम हो सकते सन तो तुहानू की। मेरा ख्याल है एक दूसरा अगे जाइए उधर वधिए ना अज वाले निकाल अगे गल कर लगा मैं। लेकिन जो सरकारी दो आलम की गल आई है ना, जिवें मेरा नबी नबियां दा नबी है ना जी, जिवें रसूलां दा रसूल है, इत्थे वो सूरत हाल नहीं, इत्थे कमाल गल, इत्थे उम्महातुल मोमिनीन ने जेड़े नबी नबी जोड़े बने ने। नबी दे नबी पाक दी कई शादियां नबी दा अज जेड़े ना ये पहला जोड़ा है, पहला जोड़ा है। और सरकार की 25 साल शादी रही है जनाब सैयदा दी वालदा मोहतरमा हजरत खदीजा तो कुबरा नाल। और अगली गल मैं तुहानू पक्की दसां, मगरों नबी दियां भावें 9 ने तो भावें 11 ने, बीबी खदीजा की जिंदगी च नबी ने शादी नहीं। बहुत शुक्रिया करना। बीबी की जिंदगी च हजूर ने शादी नहीं फरमाई, बिल्कुल नहीं फरमाई। तो फिर बाद एक शादी, फिर और भी 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 शादी, फिर ये बाद च हुए ने। बीबी की जिंदगी च तुहाडी क्या बात, 25 साल सरकार खदीजा कुबरा नबी पाक ने गुजार। वो अज जो दिन निकाह था वो मैं पढ़न लगा। बाकी उम्महातुल मोमिनीन चूंकि बंदे दा पुत्र हो ये जरा नबी दी बीवी नू अपनी मां समझ, क्योंकि जिन्हें नबी नू औला समझना, अन नबीयु औला, शुक्रिया किबला बैठे ने, अन नबीयु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ए लोगों, नबी तुम्हारी जानों से औला है और उसकी बीवियां तुम्हारी माएँ। ये मां मन जाना ना तो फिर तेन अली पसंद करना। मैं फिर बयाना, अगर कोई बंदा मोमिन है तो अमीर अमीरुल मोमिनीन है। अगर वो अली अलैहिस्सलाम दा मुरीद है और अली दी वलायत दा कायल है तो नबी दी बीवी को अपनी मां समझे। जरा मोमिन नहीं ओदी मैं गल नहीं करता। नबी एक और गल दसा, अगर उस जमाने दे लोग नबी दी बीवी को पहले ही मां मनते होंगे, मां आखन की लोड़ भी कोई नहीं सी। और यारा मैं तेनू जमाना दसा, इस वे किसी टीचर को दसना नहीं पैंदा मुंडिया ने कि मेरी बीवी तुहाडी मां लगती है। वो आंदे ने साडे टीचर की बीवी है तो अम्मा ही है। इस वे किसी मुरीद को नहीं आखना पैंदा पीर नूं पे मेरी सौजा तेनू मां समझ। वो पहले ही आंदा बाबा जी तुहाडे मुरीद हाँ, अम्मा जी का की हाल बोलो। और यार कारीगर नहीं होंगे आड़े पंचर पुंचर लाते हैं तो वर्कशापां च मुंडे काम करते। वो छोटे जो होंगे छोटे पाना फड़ाई सानी फड़ाई, वो जो कारीगर बड़ा होंगे वो बीवी को अपनी मां समझ। यदा मतलब वर्कशाप च काम करने वाला बच्चा भी अपने उस्ताद की बीवी को मां समझदा, मुरीद पीर की बीवी को मां समझदा। सदर खाओ यार, तालिब इल्म टीचर की बीवी को मां समझदा है। और बंदे किवें दे सन जिहड़ा मुहम्मद की बीवी को भी मां नहीं समझदा। खुदा की कसम समझते होंगे तो आयत नहीं सी होनी। आयत का शान नजूल मैं पढ़ सकता, सूरह मुबारक अहज़ाब। मेरे को पढ़े लिखे बंदे तशरीफ फरमाने। अल्लाह फरमांदा क़यामत तक इनसे निकाह न करना, इससे नबी को तकलीफ होती है। खबरदार है तुहाडियां मावां लगदियां, समझते होंगे मावां, समझते होंगे भाई, समझते होंगे तो मां आखण दी जरूरत नहीं सी। अज का अनपढ़ वर्कशाप बड़ा बच्चा भी आंधे जमाना बड़ा पैड़ा आ गया। केड़ा को पैड़ा आ गया, ओडा पैड़ा तो अजे भी नहीं। किथे बैठे हो? और मैं कहना नेट का दौर है, बेहया दौर है, गूगल का दौर है, यूट्यूब का दौर है। मुंडे रात को फिल्मां वेखदे ने, इंज करते ने, आओ करते ने। ये साडे जिन्ने भी भैड़े ने ना, उस्ताद की बीवी ते नजर नहीं रखते, पीर की बीवी को अपनी मां समझते। हुण सोच ओ जमाना किड्डा भैड़ा सी, ये बड़ा भैड़ा ना अजे भी एडा भैड़ा नहीं, बड़ा भैड़ा ना अजे भी एडा भैड़ा नहीं। वो जेड़ी सोसाइटी साडे जैसी नहीं, वो अली जैसी कैसे हो जा। हाँ मौला तुहानू जज़ा दे। क्या बात, मैं उम्महातुल मोमिनीन की गल कर रहा। मेरे मेहरबानों मन गया वो नबी दी बीवी नू मां मन गया। मामा दियां गल्लां जीबा लम्मियां करके नहीं करी दी। अज तो बाद तुहाडा गिला ना उतर गया जे मेरे तवज्जो है। अद्धी लड़ाई मैं मुकान लगा इत्थे, अद्धी लड़ाई मैं इत्थे मुकान लगा।
नाल दे घर सफेदी हुंदी होवे ते बीवी आखण लग पैंदी साडी। खैर साडा घर तो इंज ही रहना चाहिए। जिंदगी होवे दे, जिंदगी होवे दे, जिंदगी होवे दे, जिंदगी होवे दे। नाल दे बंदे एसी लवा लें ते बंदे दे घर पक्खा होवे, दो चार भी पक्खे हो। वो ये नहीं आंदी भी इस मस्कीन ने पक्खे लियाते, वो आंदी उन्हें एसी लवा लेना। असां ते 2 लाख की जिंदगी कटनी है। जिंदगी होवे दे, जिंदगी होवे दे। आज तो बाद थोड़ा गुस्सा ना रह गया ते मजलिस आउण दा फायदा कोई। बाबा जी गुस्सा लै जाएगा। शादीशुदा जिन्ने बंदे बैठे जो खैबर विचों माले गनीमत आया ते हर घर आसूदा होया। साडे वालियां बेचारियां ते शै ही कोई नहीं। उम्महातुल मोमिनीन ने पैगंबर नूं आख्या साडा यही हाल रहना। किथे बैठे हो? सार उठाओ। मैं होश च गल पे करदा जी ते कोई मेरू गैर जिम्मेदार भी ना समझे। उम्महातुल मोमिनीन ने आख्या आके तफसीर पढ़ लो, फिर आयत भी पढ़ना। ये तफसीर लिखने वाला शाह रफीउद्दीन का तर्जमा है, शाह रफीउद्दीन। और आज मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब मोहब्बत से दिलवी, शाह अब्दुल कादिर तो शाह रफीउद्दीन, शाह जाने ते राजा। और इरशाद फरमाते ने हजरत के अज़वाज ने देखा कि लोग माले गनीमत की वजह से आसूदा हो गए हैं। आसूदा का भी तर्जमा करना पैना फालिए। आसूदा का मैंने यार सौखे हो गए की हो गए, लोग आसूदा हो गए हैं। हजरत के अज़वाज ने चाहा कि हम भी आसूदा हो जाएं। और बाजी उम्महातुल मोमिनीन ने हजूर से ऐसी बोलचाल की कि हजूर ने कसम खाई कि 1 महीना मैं घर नहीं जाऊंगा। यानी मुतालबात इस तरह कीते तो हजूर ने फरमाया हुण पूरी गल सुन लिया जे मतलब वड्डे घरों निकल जाओ तो आखो नबी दी सुन्नत। गल पूरी सुन लिया जी, मेहरबानी करे। हजूर ने फरमाया मैं 1 महीना घर ना जाऊंगा। फिर महीने के बाद ये आयत उतरी। अच्छा, हजरत घर में आए और एक उम्मुल मोमिनीन का नाम भी लिखा, वो आप पढ़ना। उन्होंने अल्लाह और रसूल की मर्जी इख्तियार की। फिर हजरत ने हमेशा फकरो फाका था, हजरत के घर में हमेशा फकरो फाका था, फकरो फाका रहता था। अल्लाह ने जी आयत भेजी है वो की है, या अय्युहन नबी, ए नबी कुल्ली अज़वाजी का अपनी अज़वाज से कह दो इन कुंतुन्ना तुरिदुल हयात दुनिया, अगर तुम दुनिया की जिंदगानी चाहती हो, वज़ीनतहा और बनाओ सिंगार चाहती हो, फतआलैना उमत्तियुकुन्ना उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, तो आओ हम तुम्हें एक ही बार कुछ दे लेके फारिग कर। सुभान अल्लाह। सारे उठाओ भाई, कुरान ना हो तो मैं मुजरिम। उम्महातुल मोमिनीन नूं अल्लाह ने फरमाया अगर अच्छी जिंदगी गुजारनी है, कमाल की जिंदगी गुजारनी है, तुसी समझनी हो कि इस घर च फाका भी आ जाता है, इस घर में कई बार उधार लिया के भी पकाया जाता है। अगर ये जिंदगी पसंद नहीं, असी तुहानू धक्के मार के नहीं करते ना ना, तुसी नबी दे अज़वाज हो, उम्मत दे तुसी मामा हो, तुहानू बड़ी इज्जत आबरू नाल इकट्ठा ही दे के ते विद्या कर देने नबी दे घर रहना जे ते नबी ने उस मेरिट पे जिंदगी गुजारनी है कि गरीब भी खुदकुशी न करे। नबी लीडर है, इथों वाला लीडर नहीं, इथों वाला लीडर के पैसे मुकते नहीं ते गरीब को आउंदे नहीं। अल्लाह फरमाया लीडर है कौन दा, इस धी नूं जेज भी ओना देना ताकि गरीब भी सुन्नत समझ के मुतमिन हो जाए। इत्थे फाके भी आने जी, इत्थे पेड़ ते पत्थर भी बनने जी। बीबी जान अगर तुसा इत्थे रहना तो फिर इंज रहना जी नहीं, इको बारी। फिर दुआ दे वालिद आए और दुआ बीबियां दे वालिदा ने आके आख्या कि असा ते निस्बत वास्ते रिश्ता कायम किया, तुसा दौलत की गल की। सारे भाई भाई फौरन उन्हें रजू किया, उन्हें आख्या अब्बा जान अगों माफ करना, अगों असी इंज दी गल नहीं करते। पिछों की नतीजा निकलिया, आ जड़े बंदियां दे सोहरे बैठे हो सुन लो, कभी धी नूं जाके समझाईदा चलो भाई हुण चुप कर गए। धीआं नूं आके समझाना सहाबा दी सुन्नत है। चलो हुण मेरे मुंह वालों में सहाबा नहीं मनते, और यार धीआं नूं आके समझाना सहाबा दी सुन्नत है ते समझ जाना उम्महातुल मोमिनीन दी सुन्नत है।
میرا خیال ہے ہوں قاضی صاحب نو زیادہ نہ بٹھاواں قرآن دی آیت پڑھاں تے تواڈے کول اجازت لواں یہ مطلب ہے دولت دا مطالبہ کر کے تے رخصتی والی جن آیت منگوائی ہے وہ اور ہے جنہیں ساری دولت محمد دی جوتی تو قربان کر کے قرآن چ نبی نو غنی منوایا صدقے جاواں ہو گئی مجلس مہربانی کے بلا اللہ فرماتا ہے حبیب ووجدک عائلا فاغنا جب تو غریب تھا عائل تھا پیسے تھوڑے تھے تھوڑے کیویں ہوئے نے غربت کیویں آئی ہے جب تو بانٹ بانٹ کے ہائے ہائے بانٹ بانٹ کے تیرے پاس کچھ نہ رہا تو ہم نے تجھے ایک مال سے غنی کر دیا اور وہ مال خدیجہ الکبریٰ کا تھا یہ مطلب ہے وہ بھی امہات المومنین ساڈے واسطے بہت قابل قدر نے جڑیاں چاندیاں سن کے سانو دولت مل جائے اے او بی بی ہے جڑی چاندی سی میری دولت لگ جائے بولو بولو ادھر دیکھو جی لگ جائے ہوں میں وہ ٹائم اینا ہو گیا کہ میں شادی نہیں پڑھ سکتا ہاں البتہ اینا ایک جملہ پڑھ دینا 2-3 جملے پڑھ دینا جناب خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ نے گھر بلایا ہے بلا کے آخیا نے کہ مینجمنٹ واسطے میں بندہ چاہیے اگے مینیجر میرے بڑے نے لیکن میں چاہنی ہوں کوئی صادق ہو کوئی امین ہو سرکار نے فرمایا میں چلا جا سرکار مال لے کے چلے گئے 1 مہینہ دا سفر جان دا سی شام 1 مہینہ دا واپس آن دا تے 1 مہینہ اتنے تجارت کرنی سی 3 مہینے لگنے سن پکے پکے 3 مہینے لگنے سن تے بی بی خدیجہ جدن قافلہ ٹوریا نا نبی والا ادن تو لے کے 3 مہینے کوٹھے تے آ کے راہ ویندی سی شام دا کنے سنیے میری گل میں پڑھیا 3 مہینے بی بی ہر روز بالکونی تے آ کے جتھوں قافلہ رخصت کیتا سی نا اوتھے بی بی کھلو کے شام تو راہ ویندی سی سہیلی سی بی بی دی ایک نفیسہ او دا نام نفیسہ ہے او جڑی طاہرہ دی سہیلی ہوئے نفیسہ ہی ہونی چاہیے وہ بڑی بے تکلف سی بی بی خدیجہ الکبریٰ باقی ساری نوکرانیاں اور سن خاص سہیلی سی نفیسہ اس ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آخیا بی بی ایک گل تے دس کی انہیں کہا تینوں پتہ ہے نا بھی 3 مہینے بعد قافلے نے واپس آنا 1 مہینہ تے شام جان تے لگنا مدینے 1 مہینہ آن تے لگنا تے 1 مہینہ اتنے تجارت ہے انہیں کہا میں نے پتہ ہے سن سکے روز آ کے کوٹھے تے کھلو جاندے ہو تے شام دی آرام آلو ویندے ہو کی گل ایک بے تکلف ہی پوچھ سکتا ہے عام بندے تے ضرورت نہیں بی بی گل جڑی کیتی تھوڑی جی اس طرح دی سی تسی بھی سمجھ دے پے بی بی نے فرمایا نفیسہ جس کا مال گیا ہو اس کو فکر تو ہوتی تیرا مال نہیں تینوں کی وہ بھی نفیسہ سی تے سہیلی سی بڑی پرانی ہو سکے بی بی میں پوچھنا صرف یہ چاہنی ہے کہ جدو بے ایمان کافرے لے کے جاندے سن ادو تو ایڈی فکر نہیں جدو امین لے کے گئے تو ہوں ایڈی فکر جدو جھوٹے لے کے جاندے سن ادو فکر تو کوئی بھی نہیں سی تو ہوں صادق لے کے گیا ایڈی فکر پھر بی بی محسوس کیتا بھی یہ جڑی نفیسہ ہے نا یہ اندروں کی گل پہ کرتا غور ہے تسی بھی اندروں نہ سمجھتے پڑھن دا کی فائدہ اندروں کی گل بھی کر دی فوراً بی بی پلٹ کے دیکھا تو نفیسہ نے فرمان لگے شکریہ قبلہ نفیسہ نے فرمان لگے نفیسہ تو چاہتی کیا کہنا کیا چاہتی ہے اس لمحہ نہیں لایا اس اگے شادی کر لو جلدی میں کر گیا کافی تم چاہتی کیا ہو کہنا کیا چاہتی ہو اس اگے شادی کر لو اس اگے کیسے کر لو کیس سے کر لو اوزا کوئی جملہ سننا نفیسہ بھی نفیسہ سی اوزا کیا بس تو جو طاہرہ ہے کسی طاہر سے کر لے یاد جو نکاہ جے وہ یار آج نے مقابل کرنا پیا تو طاہرہ ہے کسی طاہر سے کر لے ایک لمحہ نہیں لگا مکالمہ سن دو پہ تو کہنا کیا چاہتی ہے انہاں کہ شادی کر لو بی بی کیسے کر لوں تو طاہرہ ہے کسی طاہر سے کر لے فوراً بی بی نے فرمایا تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے صدقے بھائی بوڈی کیا بات ہے تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے ہو سکے اس تو علاوہ طیب ہی کوئی نہیں اس تو علاوہ طاہر ہی کوئی نہیں اس تو امین ہی کوئی نہیں اس تو علاوہ صادق ہی کوئی نہیں جب تو پورے عرب دیاں بھائی مانا
کسی کا کردار ہی نہیں ملتا، لہذا سکون تینوں بی بی تاں ہی ملنا ہے شادی کر رہا کہ تو طاہر ہے کسی طاہر نہ کر۔ قافلہ واپس آیا 3 مہینے بعد بی بی بیٹھی سی، وہ تمہیں پتا ہے میسرا وہ نام سی جی میسرا بابا قبلہ میسرا، وہ میسرا غلام سی، اوتھوں پجدا لگا آیا، ایک باری ڈگا پھر اٹھیا پھر پجدا، وہ آندھی آرام نال نفیسہ کیا کی ہوئی، وہ سکے بی بی جو اب میرے ساتھ تو نے بھیجا ہے نا میں نے اس جیسا نہیں دیکھا، میں نے اس جیسا نہیں دیکھا، بی بی اس کے پسینے سے خوشبو آتی، ہائے ہائے اس پر بادل سایہ کرتے ہیں، پرندے اس کے سر سے نہیں گزرتے، پتھر اسے لڑک لڑک کر سلام کرتے ہیں، درختوں کی ٹہنیاں لٹک لٹک کے سلام کرتے ہیں۔ ہو سکے اس جیسا میں نے نہیں دیکھا ہے نفیسہ صدقے، نفیسہ کہنے لگی اب تو ہی بتا تو نے اس جیسی کہیں دیکھی ہے؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا ان گل عام نہ کر، نوکر مکیا نہیں ہو سکے پھر جاواں جا۔ سرکار دو عالم آئے، سرکار نے پیغام بھیجیا کہ سامان اتروا کے تہاڈے گوداماں چ رکھ دے۔ بی بی خدیجہ نے آخیا نہیں محمد نو آخو گھر چلا جا آرام کرن، کر جا کے بعد حساب کتاب بعد چ دینا۔ نبی پاک چلے گئے، اگلے دن نبی آ رہے سن، نفیسہ راج کھلو گئی، نفیسہ نے کیا محمد بن عبداللہ اوتے کھلوتے جی، فرمایا میرے پاس ایک پیغام ہے آپ کے لیے۔ حضور نے فرمایا کی؟ نفیسہ نفیس سی بڑی کہنے لگی خاردار جنگل ہوئے، خاردار جنگل چاڑیاں کنڈیاں او دے بچے ایک پودا سر سبز ہوئے، کیا پیڑاں بکریاں دا خطرہ نہیں کوئی کھا جانا؟ کیا کہنا ہائے ہائے خاردار جنگل ہوئے، کانٹے دار جنگل ہوئے، ایک سر سبز پودا ہوئے تو پیڑاں بکریاں چردیاں ہوں تو سارے نبی پاک کہنے لگے ظاہر ہے جنہا سر سبز پودا ہے پہلے تے پیڑاں بکریاں انہیں کھان گے۔ نفیسہ کہنے لگی عرب دے جہالت دے جنگل ایک طہارت دا پودا جدا نا خدیجہ تو دی 4 دیواری بنے گا، وہ دی 4 دیواری بنے گا۔ حضور نے فرمایا میں اتنا سیدھا آدمی ہوں کہ ارد گرد کی باتیں نہیں کرتا، سیدھی بات کر، سیدھی بات کر۔ کہنے کی پھر سیدھی بات یہ ہے کہ خدیجہ نے تیری طرف نکاح کا پیغام بھیجا، انہیں جملہ سیدھی خدیجہ نے تیری طرف نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اے او پیغمبر ہے جنہیں نماز اچھ سوچیا سی، نماز اچھ سوچیا سی کہ میں پشانو منہ کر کے نماز پڑھا، بڑا کعبہ پہلے بیت المقدس سی، اللہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے جدھر تیری رضا ہو جائے گی۔ اس گل نو ذہن چ رکھو تے اگلی گل کر کے اجازت لواں۔ جدوں یہ کہنا محمد کیا خدیجہ تیرے نال نکاح کرنا چاہتی ہے، کیا تو خدیجہ نو اپنے نکاح چ قبول کرے گا؟ لوگ آندے نے میں کندھا تے لے کے جانا ہے، تینوں بندہ پوڑی لا دے، کندھا میں دلاں تے لکھنا ہے، میں ذہناں تے لکھنا ہے، جے میرے لو ویندے ہو پے دے۔ اے تو بڑا جملہ ہی کوئی نہیں، پیغمبر آگیا کی آندی ہے، خدیجہ آندی ہے میرے نال نکاح کر رہا ہے، پیغمبر نے فرمایا پوچھ کے دسانا۔ اے صرف انہوں سمجھ آئی ہے جنہوں پتہ ہے، صدقے جانا اے انہوں سمجھ آئی ہے جنہوں پتہ ہے کدے کو پوچھ کے دسنا نے۔ نبی پاک واپس گئے سدھے اوتھے ہی آئے جڑا تواڈے ذہن چ صدقے جاواں علی دے باپ کول آئے جنہیں پال کے جوان کیتا سی، آ کے پوچھ دے فرماندے چچا مینوں پیغام بھیجیا خدیجہ تل کبریٰ نے کہ میرے نال نکاح کر لو گے، جڑے نبی نو اللہ فرمایا سی نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم کدھر قبلہ ادھر کر دیں گے جدھر تیری مرضی، قبلہ ادھر کر دیں گے جدھر تیری مرضی، تو ادھر منہ کرے تیری مرضی، ادھر منہ کرے تیری مرضی، قبلہ ادھر ہے جدھر تیری مرضی۔ ابو طالب کیا بیٹا تو کی جواب دیتا ہے، فرماتے ہیں چاچا جی میں تیری مرضی۔ اس چاچے نے نکاح پڑھے، اس چاچے نے نکاح پڑھے، جڑا آج غیر مسلم تو انہوں آکھے نا
کہ تواڈے نبی نے دولت دی وجہ تو نکاح کر لیا 25 سال انہاں دی عمر تے 40 سال لوگاں بی دی لکھ چھڑی ہے جدوں کوئی بی دی عمر اصل 28 سال 3 سال دا فرق ہے وہ بدا کے 40 سال لکھ چھڑی ہے چلو کوئی گل نہیں نبی دی 25 سال لکھ چھڑی ہے اگر کوئی غیر مسلم آکھے نا نوجوانوں کہ تواڈے نبی نے دولت ویکھ کے 25 سال دے کنوارے نے حالانکہ بی بی دی بھی پہلے شادی ساڈے نزدیک کوئی نہیں جی ایک جملہ بھی میں پڑھ دیا عرب دے جنہیں رشتے بی بی نو آئے نے وہ بھیجن تو پہلا رات نو صلاح کر دے سن کہ کیا خوائلد کی بیٹی ہمارے بیٹے کو قبول کر لے گی کہ بی بی خدیجہ حضرت نفیسہ نو آکے سی بات کر لیکن محمد مجھے قبول کر لے گا خدا دی قسم اگر کوئی غیر مسلم نوجوانوں کہے کہ تمہارے نبی نے زیادہ عمر کی بی بی سے شادی دولت کی وجہ سے کی جنہیں میرے ہاتھ قرآن ہے انہوں کی انجیل رکھ ہتھتے تورات رکھ ہتھتے زبور رکھ ہتھتے تو یہود و نصارہ سانو دسن کہ ہمارے نبی پہ ایسا الزام لگانے والوں اپنی کتاب سر پہ رکھ کے دکھاؤ نکاح کا پیغام محمد کی طرف سے آیا تھا یا خدیجہ کی طرف یہ مطلب ہے مصطفیٰ کی نظر خدیجہ کی دولت پہ نہ تھی خدیجہ کی نظر محمد کی نبوت پہ تھی پھر کمال ہوئی ہے ایڈی سکون دی زندگی ایڈی سکون دی زندگی یہ مطلب ہے سیرت مصطفیٰ پڑھو سیرت خدیجہ الکبریٰ پڑھو ساڑھے گھر سکون آ جائے گا جدوں بیبیاں سیرت خدیجہ پڑھ کے بندے دی قدمہ تے اپنا زیور نشاور کر تو کوئی نہیں سنیا اور ساری زندگی جو بیبیاں منگ دی ہیں بی بی خدیجہ سے لینا ہی ہمارا کام نہیں ہمارے پاس جو کچھ ہو وہ شوہر پہ قربان کر دینا بھی ہمارا کام ہے سیرت خدیجہ بھی پڑھن ساڑیاں پہنا ساڑیاں تیاں پڑھن سیرت خدیجہ ولیمے والے دن ساریاں کنیزاں آزاد کر دیتی ہیں سارے غلام آزاد کر دیتے تے نفیسہ آ کے پوچھا اس اگر بی بی تو کپڑے کدی نہیں تتے تو روٹی کدی نہیں پکائی تو چاڑ پونج کدی نہیں کیتی تیری تے زندگی ملکہ دے طور تے گزری تینیاں کنیزاں میں چھڑ چھڑیاں نہیں 4 کنیزاں ہی رکھ لے اے تیری جتی تو تیاں وارا آسمان نیڑے ہوئے تے اتے روشنائی لر جملہ لکھا بندے چھتاں تے کھلو کے پڑھن بی بی دا جملہ فرمائے نفیسہ کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہے کل تک میں مالکہ تھی مجھے کنیزوں کی ضرورت تھی آج میں خود کنیز ہوں اور کنیزوں کی کنیزیں نہیں ہوتی اللہ نے انہا تو آئینہ کر کوثر دی شکل بیٹی عطا کی تھی جدوں او آ گئی تے خدیجہ دنیا تو ٹر پئی 5 سال دی بیٹی نو گود چ لے کے نبی بیٹھے مولا پاک جزا دے وے کمال آباد و شاد حفاظت چ رکھے اللہ پاک تہاڈی عزت و آبرو چ اضافہ فرمائے کہ اللہ مولا تہاڈی رزق خیر چ اضافہ رزق روحانی اور جسمانی چ اضافہ میرے محترم سامعین 5 سال دی تھی گود چ ہوندی ہے پیو دے جدوں دی ماں ٹر دی حضرت رسول خدا نے فرمایا خدیجہ تیرے برتناں نو لوکی ویکھ ویکھ کے برتناں نو ویکھ کے لوکی لالچ کر دے سن کہ یہ برتن ایسے نے تے تو ٹوٹے لکڑی دے ٹوٹے پیالے چ پانی پیتا ہے شیب ابی طالب پیالہ ٹوٹ گیا سی ٹائم کوئی نہیں حضرت خدیجہ دا پیالہ ٹوٹ گیا لکڑی دا سی وہ تریڑ آ گئی سی پانی کھلوندا نہیں سی تو بی بی نے رسول خدا نے فرمایا کہ کوئی کاریگر ہوندا اوتھے کاریگر بھی نہیں جان دیندے پھیری والے نہیں سن جان دیندے اس محلے چ جتھے بائی کٹ ہویا سی نا پھیری والے سبزی والے نہیں سن جان دیندے جناب خدیجہ دا ایک بھتیجا سی وہ آوندا سی کدی کدی تے او ود کے ہوندا سی لوگاں کولوں ورنہ بائی کٹ بڑا سخت سی بی بی فرمایا کہ پھیری والا صحیح کرنے والا پیالے آوے تے میرا پیالہ گنڈا دیو بنوا دیو کاریگر کولوں کیونکہ پانی یہ کھلوندا نہیں تو یقین کرو
ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਇਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ। ਬੀਬੀ ਖਦੀਜਾ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਖਦੀਜਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਖਦੀਜਾ, ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹੀ ਖਦੀਜਾ, ਤੇਰੇ ਬਰਤਨਾਂ ਲੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾੜਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖਦੀਜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆਲਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਨਾਬ ਖਦੀਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਦੁਆ आंसू आ गया। गोद में बिठाया सी जनाबे सैयदा ते फरमा रहे सन खदीजा टुर पई, फरमाया जिवें अल्लाह दी राह, चेहरे ते मौत दी जर्दी आई ते मेरे मौला ने फरमाया खदीजा जिंदगी जो कुछ नहीं मंगया, जिवें आई है ते दौड़ लगी है लुटान तो, हौली हौली एडी गरीब हो के मेरे नाल जिंदगी गुजारी ते टुटिया पैले च पानी पीते ही कोई शायद मेरे कोलों मंग, मैनू जाननी है मैं मुहम्मद हाँ। बीबी फरमाया मैनू जिन्नी तुहाडी मार्फत है ना उहदे मुताबिक मैं अर्ज करनी हाँ कि तुहाडे नाल मनसूब होई ते अल्लाह मैनू ए अता कीती है, जिन्हों अल्लाह फरमांदा इन्ना तो आइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इहदे तो बाद मैं होर कुछ मंगा ना इहदी तौहीन है, ये जिहड़ी मैनू अल्लाह ने कसरत नेमत अता कीती है इहदे तो अलावा मैं होर की मंगा तुहाडे कोलों। फरमाया खदीजा टुर चली है दुनिया पे छड़नी है, जिवें शौहर दे दिल च गल आउंदी है ना मेरी बीवी मेरे कोलों कुछ मंगे, छड़ तू नबूवत और रिसालत हर गल वखरी है, एक बारी कोई तो फरमाइश कर, कोई मुंह चो तो कोई गल कट, जिहड़ी मुंह चो कड्डी ने उथों मैं रोना का